प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। आसतु पढ़ा प्रथम तिमोथी 5:22 वाक्य आज ध्यान निमंते नेबा। प्रथम तिमोथी 5:22। अकस्मात काहारी उपरे हस्तार्पण कर नाही किंबा अन्यमानक पापर सहभागी हो नाही, आपणाकु साधु करी रख। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। पठित वाक्य रे आमे पढ़िलु और शुणिलु प्रेरित पाउल तिमोथी को लेखिबा समय रे से एक गुरुत्वपूर्ण आत्मिक चेतावनी वाक्य तिमोथी को से कहउचंती कि आपना को साधु परि रखिबा पई से कहउचंती। प्रत्येक क्रिस्टियन जीवन रे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित सहभागिता रखिबा पई चाहुथिबा लोक माने सर्वदा निजको पवित्रकृत रखिबे, निर्मल रखिबे, निष्कलंक रखिबे, निकुंतक रखिबे, ताकि यीशुଙ୍କୁ दर्शन करिबा पई, यीशुଙ୍କ सहभागिता रहिबा पई, यीशुଙ୍କ सहित अनंत जीवन काटिबा पई आपनको आ मते साधु परि जीवन काटिबा को हुए। साधु परि जीवन कहले क्यों माने साधु परि जीवन काटि परिबे? जदि हम देखिबा गीत संगीता 50:5 वाक्य रे लिखा अछि, जो मानकर जीवन समर्पित करिसंती, आपणार जीवन को बलिकृत करिसंती, से माने साधु परि आ सद्भक्त परि ईश्वरंकर सम्मुख रे देखा जानती बोली ईश्वरंक वाक्य कहे। जो माने बलिदान द्वारा आंभ संगे नियम करियछंती, जो माने बलिदान द्वारा आंभ संगे नियम करियछंती, आमर से सद्भक्तंको आंभ निकटरे एकत्र कर। आंबर से सद्भक्त मानंको आंब निकटरे से एकत्र कर बोली कहउचंती। आमे जदि सद्भक्त हेबा ता पूर्वरु आमानको निज जीवन को बलिकृत करिबा पड़िबो। सुखरु आम सुख सुविधारू, आमर आवश्यक विषयरू, आम मनोवांछा विषयरू ईश्वरंक इच्छा को जानिबा पई निजर इच्छा को बलिकृत करिबा हुए। जेतले आमे समर्पित हृदयर सहित त्यागर मनोभाव सहित ईश्वरंक कार्य पई आमे बलिकृत हेबा, आमे तांकर सद्भक्त बदलिबा। एई सद्भक्त माने अन्यर पापर सहभागी हेबा को नुहे। जेमिति तिमोथी को पाउल कहउचंती, अकस्मात काहारी मस्तक उपरे हस्त रख नाही आ तार पापर भागी हो नाही। आमे अनेक समय रे अनेकंक मस्तक उपरे हस्त रखी प्रार्थना करिथाउ, किंतु प्रार्थना करिबा पई एटारे पाउल मना करू नांती, किंतु कहउचंती अकस्मात कार मस्तक रे हस्त रख नाही। तार अर्थ आमानक जीवन रे पवित्र आत्मार चालना रे आमने अनेकंक पई प्रार्थना करिबा आवश्यक, अनेकंक मस्तक रे हस्त रखिबा आवश्यक। कारण अनेक समय रे अनेक लोक माने अनेक प्रकार अधर्म रे पाप रे अनेक प्रकार जागतिक जीवन काटी थांती। सेतिरु आमे माने परिष्कृत हेबा पई, साधु हेबा पई, पवित्रकृत हेबा पई पाउल कहउचंती। सो मो प्रिय ईश्वरंक लोक माने आमानक जीवन रे साधु किंबा पवित्रकृत जीवन काटिबा पई सर्वदा समर्पित बा बलिदानर मनोभाव दरकार। किंतु अनेक समय अनेकंकर चिंताधारा कौन रही थाए माने मु निजे साधु, मु ज्ञानी, मु बुझिबार व्यक्ति, मु धार्मिक, मु पवित्र, मु अति पवित्र बोली अनेकंकर चिंताधारा थाए। बाइबल कहे उदाहरण स्वरूप हितोपदेश 30:12 वाक्य रे लिखा अछि, हितोपदेश 30:12 वाक्य रे लिखा अछि, अनेक ए प्रकार एक गोष्ठी अछि, ए प्रकार एक वंशर लोक माने अछंती, से माने निज निज दृष्टि रे धार्मिक बा निज निज दृष्टि रे पवित्रकृत बोली भावंती, किंतु सेमानकर मलिनता सेमानकर हृदय रे थाए बोली बाइबल कहे। आपणा दृष्टि रे निर्मल एपरि एक वंश अछि, आपणा दृष्टि रे निर्मल एपरि एक वंश अछि, तथापि से माने आपणा मलिनतारु धौत होई नाहंती। देखंतु तथापि से माने आपणा मलिनतारु धौत होई नांती। सेमानकर हृदय रे, सेमानकर चक्षु रे, सेमानकर कर्ण रे, सेमानकर हस्त रे, सेमानकर मस्तक रे अनेक प्रकार मलिनता पूरी रही अछि, किंतु से माने कहउचंती आमने सूची अटू, आमने पवित्र अटू, आमने धार्मिक अटू, आमने साधु अटू, आमने भक्त अटू बोली कहती। मो प्रिय ईश्वरंक लोक माने भक्त लोक माने आपना को बलि देबे। आउ गोटे विषय लिखा अछि, भक्त लोक मानकर गोटे बहुत भल क्वालिटी, ईश्वरंक सम्मुख रे यीशु ख्रीष्टंक पाद तले सर्वदा बसी
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 33:3 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 33:3 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ, ନିର୍ମଳ ଲୋକମାନେ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ ଓ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ତଳେ ବସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତଳେ ବସିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା, ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲେଖା ଅଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ଅଛି एक एक वचन से लाभ उठाना। लाभ ईश्वरଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ଦୈବିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ରହିଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ରହିଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଭୌତିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି ଶୁଣୁଅଛୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖ, ନିଜକୁ ଶୁଚି କରି ରଖ, ନିଜକୁ ସାଧୁ କରି ରଖ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜନ 3:3 ବାକ୍ୟରେ ବୋଧେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଜନ 3:3 ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି। ଆଉ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି, ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପରି ପବିତ୍ର କରେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକ ପାଇଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଉପଦେଶର ସହଭାଗିତାରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ଏକ ଆତ୍ମିକ ମହଲରେ ଆତ୍ମିକ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ଯଦି ବଢୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥିବ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ମୋତେ ବି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ବୋଲି ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 6:20 ବାକ୍ୟରେ ଯାଜକମାନେ, ଲେବୀମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ରଖୁଥିଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହେ। ଯାଜକ ଆଉ ଲେବୀ, ଏ ଯାଜକ ଆଉ ଲେବୀ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦିରରେ ପାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଆନ୍ତି। ମାନେ ସେବକ ମାନେ ହଉ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହଉ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସାଧୁ ପରି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ହେଉଛି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛୋଟା ଚାଲୁ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛୁ? ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ମସ୍ତକ ଉପରେ ହସ୍ତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବେକରେ କି ହସ୍ତରେ କି ତାଙ୍କ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଏକ ଡାଉରିଆ ବାନ୍ଧିଥିବେ, ସେ ଯାହା କିଛି ତାବିଜ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ଏଇଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବେ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। କାରଣ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଆଉ ତୁମେ ତା ଉପରେ ହସ୍ତ ରଖିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରିବ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତା ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟର ପାପର ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଅଧାର୍ମିକରେ ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାଜକମାନେ
लेवी माने कौन कले एज्रा पुस्तक 6:20 रे लिखा अछि से माने समस्तक मध्यरु से माने निज निज को पवित्र कले और अनेक को पवित्रकृत करिबा पई उत्सव मध्य दउचंती। हां कारण याजक माने ओ लेवीय माने एकत्र आपणा मानकु सूची कले याजक माने आ लेवीय माने ए माने मिसी एकत्र होई कौन कले आपणा को सूची कले आपणा को पवित्र कले माने गोटे क्रिस्टियन सेवक बा क्रिस्टियन विश्वासी बा ख्रीष्ट को विश्वास करने लोक माने हृदयर शुचिता मनर पवित्रता जीवनर पवित्रता निहाती आवश्यक। कारण माथ्यू रचित सुसमाचार 5:8 वाक्य कौन लिखा अछि शुद्ध चित्त लोके धन्य से माने ईश्वर को दर्शन करेंगे। ईश्वर को दर्शन करने एटा ही कंडीशन। शुद्ध लोक माने दर्शन करेंगे, पवित्र लोक माने देखिए, क्रिस्टियन लोक माने देखिए बोले लिखा है नहीं। पॉइंट इट क्रिस्टियन लोक माने जीसु को देखिए नाई, शुद्ध लोक माने देखिए जीसु को, पवित्र लोक माने जीसु को देखिए, निर्मल लोक माने देखिए, निकुंतुक लोक माने देखिए, दोष रहित लोक माने देखिए, अप्रिय ईश्वर लोक माने आपण को मते सूची पवित्र निर्मल रहिबा आवश्यक जीशु ख्रीष्ट को आगमन पर्यंत अर्थात आमनकर मृत्यु पर्यंत। कारण साधु कारण याजक माने लेवी माने एकत्र होई कौन हेले पवित्रकृत हेले से माने निजको पवित्र कले। आमे समस्ते मध्य जीशुଙ୍କ सहित रहिबा पई आग्रह करूथबा लोक माने जीशु को दर्शन करुवा इच्छा रखुवा लोक माने ध्यान रखा दरकार, पवित्र हवा दरकार। मु आपण मानकु कहूथबी को विषय माने पवित्र हवा अछि, को विषय आम जिते पवित्र हवा आ से विषय सब आम को कौन कर जीशु को देखिबा पाई अर्थात आम को साधु परि रखिबा पाई चेष्टा करिवो। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। ए साधु मध्यरे 5टी क्वालिटी रहिबा दरकार। मु खाली वाक्य कहि दउची, आपण माने परे पढ़ी को फाइंड आउट करिवे को विषय सेट रहिबार छी। उदाहरण स्वरूप लूक रचित सुसमाचार 2 अध्याय 25-26 वाक्य रे लिखा अछि जने साधु कहले गोटे साधु व्यक्तिर चिन्ह कौन से जने भक्त होइतबो, से जने धार्मिक होइतबो, ता मध्यरे पवित्र आत्मा थिबो, ता मध्यरे प्रार्थनार गुण थिबो, सी दर्शनर अपेक्षा थिबो। 5टी विषय से भक्त, से धार्मिक, आउ से पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण, से शांति निमंते प्रार्थनार अपेक्षा करुथिबो, आउ दर्शनर अपेक्षा करथिबो। जीशु को देखिबी बोली दर्शन थिबो। से 5टी क्वालिटी जहा पाखरे थिबो, ए 5टी मनोभाव, ए 5टी विषय जो बढ़ुथिबो से माने साधु माने धार्मिक माने पवित्र लोक माने। कारण साधु माने धार्मिक लोक माने पवित्र लोक माने सर्वदा आग्रह रखिबे मु ताहांको दर्शन करिबी, मु ताहांको देखिबी मध्य आकाश रे। मोर जीशु जेतेबेले मध्य आकाश रे तुरी शब्दर सहित आसीबे मु निश्चित मोर ए चक्षुरे ताहांको दर्शन करिबी। पवित्र कृत्य लोक माने, धार्मिक लोक माने, भक्तांकर सद्भक्त माने आउ ताहांकर साधु माने ए प्रकार आशा रखिबे। मो प्रिय ईश्वर लोक माने आसंतु मु आपण मानकु कहबा पई जाउछि क्यों लोक माने निजको साधु करी रखि पारिबे। मुझे प्रकार आगुरी कहती अनेक लोक मैंने से निज निज दृष्टि रे साधु बोली कहती। उदाहरण स्वरूप हितोपदेश 21:2 वाक्य पढ़ा। हितोपदेश 21:2 रे लेखा अच्छी मो प्रिय ईश्वर लोक मैंने सेटार लेखा अच्छी अनेक लोक मानकर चिंताधारा से माने भावुचंती आमे पवित्र बोली। मनुष्यर सबु गति आपणा दृष्टि रे यथार्थ। से मनुष्य को मु जुआड़े जाउची मु जहा किछि करूची मु जेमिति चिंता करूची सब किछि ठीक ठाक करूची मोर काम रे के भूल धरि पारिबो नै बोली अनेक लोक कहउचंती। मोर सेवा रे हो, मोर विश्वास जीवन रे हो, मोर सेवा कार्य रे हो, मोर परिवार जीवन रे हो, मोर व्यवसाय रे हो, मोर भविष्यत रे हो, मु सब ठीक करूची बोली के भाबुचंती मनुष्य माने। किंतु प्रभु कोन कहउचंती सुनंतु, मात्र सदा प्रभु हृदय सब तोळंती। ओजन करि देले आपनकर चिंताधारा प्रभु ओजन करि सारिलेनी। आपनकर व्यवहार स्वभाव चरित्र को प्रभु जानी सारी। आम दृष्टि आम पवित्र हेले किछि हेबो नै। दानिएल 12:10 वाक्य पढ़िबा दरकार न। सेटारे भी लेखा अछि दानिएल 12:10 रे अनेक आपण को पवित्रकृत करिवे, सूची करिवे।
किंतु ज्ञानी माने बुझी पारिबे सेमानकर शुचिता को पवित्रता को निर्मलता को। सो मो प्रिय लोक माने आमान को पवित्र बा साधु परि जीवन काटिबा पई ईश्वरन को वाक्य कहे। तो साधुर 5टी क्वालिटी अछि। मु आज 3टी क्वालिटी कहबा पई चाहे आ 2टी क्वालिटी खाली वाक्य दिए रेफरेंस दिए नाही। आपण माने चेष्टा करंतु आपण मानकर आत्मिकता को वृद्धि करने वाक्य टी खोजतु बस कर प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। नंबर 1 गोटे साधु व्यक्ति गोटे पवित्रकृत जीवन काटिबापी प्रथमे तार मुखर शब्द को सूची बा पवित्र रखिबा दरकार बोली बाइबल कहे। नंबर 1 हितोपदेश 15:26 वाक्य लेखा अछि। हितोपदेश 15:26 वाक्य लेखा अछि तांकर शब्द तांकर मुख निर्गत शब्द शुद्ध वा पवित्र रहिबा दरकार बोली बाइबल कहे। कुसंकल्प सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे घृणार विषय मात्र मनोहर कथा सूची। मात्र मनोहर कथा सूची माने हमर कथा केमती रहिबा दरकार सूची रहिबा दरकार पवित्र रहिबा दरकार निर्मल शब्द रहिबा दरकार। मो प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने हमर शब्दरो आम मुख निर्गत शब्दरो कौनसी व्यक्तिर मनरे किंबा हृदय रे असुचिता उत्पन्न न होबा दरकार। कौनसी व्यक्ति आमनक मुखर जदि शब्द शुणुचंती से शब्द द्वारा ताहार कौनसी आत्मिक क्षति न होबा दरकार। सेतिपाई ज्ञानी सलोमन एटारे कहउचंती हमर मुख निर्गत शब्द मनोहर रहिबा दरकार आ द्वितीय सूची पवित्र रहिबा दरकार। जेतबेला आमनकर शब्द पवित्र रहिबो हितोपदेश 10 लेखा अछि धार्मिक अष्टाधर शब्द चांदी संगे समान आउ से अनेक को लालन पालन करि थाए बोली हितोपदेश 10:20 आ 21 वाक्य रे लेखा अछि। हितोपदेश 10:20 आ 21 धार्मिकर जिह्वा मनोनीत रूपातुल्य मात्र दुष्ट हृदय अल्प मूल्य। धार्मिकर वस्त्रधर अनेकों को प्रतिपालन करे मात्र अज्ञान माने निर्भरता हेतु मरंती। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। 20 वाक्य रे पढिलु धार्मिकर अष्टाधर मन उत्तम चांदी संगे समान उत्तम सुंदर शब्द सुंदर वस्तु संगे समान। मो प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने आपण जदि पवित्र होई जीवन काटिबा पई चाहउचंती आपण जदि साधु परि जीवन काटिबा पई चाहउचंती आपणकर शब्द मनोहर रहिबा दरकार आपणकर शब्द सूची रहिबा दरकार। सेति पई धार्मिक व्यक्ति 21 वाक्य लेखा अछि धार्मिक व्यक्तिंकर शब्द रे तांकर कथा भाषा रे अनेक लालन पालन करा जिवे अनेकंकर पालन पोषण करा जिवो। सो आपण जदि धार्मिक व्यक्ति आपणकर मुख निर्गत वाक्य केमिति रहबो अनेकंको आत्मिक उन्नति कराइबो अनेकंको आनंदित देई पारिबो। सेति पई सेही अध्यायर 32 वाक्य रे लेखा अछि। हितोपदेश 10:32 वाक्य रे लेखा अछि धार्मिक व्यक्ति जेतबेले कथा कहबो मुख फिटाइबो आवश्यक विषय मुख फिटाई कहबो अना याडू साडू किछि कहबो नाही आवश्यक विषय पई ही से मुख फिटाए बोली वाक्य कहे। धार्मिकर अष्टाधर तुष्टिकर कथा जाने धार्मिकर अष्टाधर धार्मिकर मुख तुष्टिकर आवश्यक जरूरी विषय तुष्टिकर विषय को कथा जणाइबो। हाँ मात्र दुष्टर मुख कुटिल कथा कहे किंतु दुष्टर मुख कुटिल कथा कहे किंतु धार्मिक व्यक्ति आवश्यक विषय कहबो। आपण जदि साधु आपण जदि धार्मिक आपण तुष्टिकर कथा कहबे अन्यर उन्नति अन्यर मंगल अन्यर आनंदित पई आपणर मुखर शब्द बाहरिबो। एफिसियो 5 गोटे वाक्य लेखा अछि से मानकर मुखर कौनसी कुशब्द बाहरिबा को नाही। साधु माने कहले बा प्रभु को जानिबार लोक माने कहले कौनसी कुशब्द मानकर मुखर बाहरिबा को नाही बोली एफिसियो पुस्तक रे लेखा अछि। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। एफिसियो 4:29 सॉरी एफिसियो 4:29 वाक्य रे लेखा अछि तुमମାନଙ୍କ मुखରୁ कौनसी कुवाक्य निर्गत न हेउ तुमମାନଙ୍କ मुखରୁ कौनसी कुवाक्य निर्गत न हो वरंच आवश्यकता अनुसार निष्ठाजनक वाक्य निर्गत हेउ आवश्यक अनुसार निष्ठाजनक वाक्य निर्गत हवा दरकार जे परि ताहा श्रोताମାନଙ୍କ अनुग्रह पक्षरे हितजनक हुए
ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ ହିତଜନକର ବିଷୟ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଜଣେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁଶବ୍ଦ ବାହାରିବାକୁ ନୁହେଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିତଜନକ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ବାକ୍ୟ ବାହାରିବା ଦରକାର କି ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇବେ, ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ରହିବ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମର ମୁଖ ଯଦି ଭଲ ରହେ, ଆମର ମୁଖ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଯଦି ପବିତ୍ର ନାହିଁ, ସୂଚି ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହି ଆପଣ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଗାଳିଗୁଳା କରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦିନେ ବିଚାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେ ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାତ୍ୟୁ ତାର 12:36 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାତ୍ୟୁ ତାର 12:36 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ମୁଖରୁ କହୁଅଛ ସେହି ଶବ୍ଦ ଦିନେ ତୁମକୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେଥିର ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଚାର ଦିନରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଅଛୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାରିତ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ମୁଖରୁ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଖରାପ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଅଛି? କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ସେ କେବେ ବି ପ୍ରେମର ଶବ୍ଦରେ କି ଶାନ୍ତିର ଶବ୍ଦରେ କି ମିଳନର ଶବ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହିଁ? ବାଇବେଲ କହେ, ଜିରିମିୟ 4:14 ଲେଖା ଅଛି, ଜିରିମିୟ 4:14 ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ମଳିନତାକୁ, ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଅନେକ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ହେ ଜେରୁସାଲେମ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ଧୋଇବ। ତୁମ୍ଭର ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ସବୁ କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ? ତୁମର ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ସବୁ କେତେ କାଳ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବ? ଏ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା, ମନ୍ଦ ବିଚାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବ, ଆମ ମୁଖ କେବେ ବି କଥା ଭଲ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଶୁଚି ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ କଥା କେବେ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ହୃଦୟକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବାର ଅଛି, ମନକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବାର ଅଛି। ଆମର ମନ, ଆମର ହୃଦୟ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଶବ୍ଦ ସୂଚି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ ସାଧୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମିକ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାର ଜୀବ ଯେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେ ରଖିଥିବ, ତାର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବ। ଲେଖା ଅଛି ଯାକୁବ 1:26 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ବୋଲି କେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମୁଖରୁ ତୁମର ଶବ୍ଦକୁ, ତୁମ ଜୀବାକୁ ତୁମ ଆହତରେ ରଖୁଅଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଆତ୍ମିକତା ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାହିଁ ବୋଲେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହେ। ଯଦି କେହି ଆପଣାକୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଜୀବାକୁ ଯଦି ବଶୀଭୂତ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଧୋକା ଦେଉଅଛି, ତାର ସବୁ ଆତ୍ମିକତା, ଧାର୍ମିକତା, ଧର୍ମପରାୟଣତା ବୃଥା। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ହସରେ କି ମଜାରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଯଦି ବାହାର କରୁଅଛ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଠାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କ୍ଷମା ମାଗି କରି ମୁଖରେ କହିବ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ନୂତନ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତାହାକି ମୋର ମୁଖରେ, ମୋର ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦର ଉତ୍ସର୍ଗର ଶବ୍ଦ ଥାଉ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିର ଶବ୍ଦ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରବଞ୍ଚନର ଶବ୍ଦ ନଥାଉ, କାରଣ ହୃଦୟ ଧୋକା ଦେବ, ହୃଦୟକୁ ଧୋକା ଦେଉଛ, ଆଉ ତୁମର ଆତ୍ମିକତା, ଧାର୍ମିକତା, ଧର୍ମପରାୟଣତା ସବୁ ବୃଥା ହେବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ପବିତ୍ର କି ଶୁଚି କି ପବିତ୍ର କି?
ना आमनकर मुखर निर्गत शब्द अशुचि अटे, मलिन अटे या दुःशब्द परिपूर्ण अटे ता जानिबाक मन रखु। परस्पर आपण मैंने जिते कथबार्ता होती क्या सहित भी परिचित लोक सहित, क्लासमेट सहित, सांगसाथी सहित, परिवार वर्ग सहित, बालक मान सहित, विश्वासी मान सहित क्या सहित भी जदि आप कथबार्ता होती से कथबार्ता को किए शुणुंट न शुणुंट आपण मैंने भूली जाऊे, किंतु ध्यान रखिए प्रभु जीशु ख्रीस्ट बहुत ध्यान सहित शुणुंट कि प्रकार कथबार्ता आपण मैंने होती बोली वाक्य कहते। मलाकी 3:16 लेखा अच्छी, मलाकी 3:16 लेखा अच्छी कि परस्पर जिते कथबार्ता हला समय प्रभु बड़ ध्यान रे शुणुचंदी बोली बाइबल कहे। से समय जो माने सदा प्रभु को भय कले से माने एक आरेकर संगे कथबार्ता कले आ सदा प्रभु मनोयोग करी ताहा सुनिले, सदा प्रभु ता मनोयोग करी सुनिले। वो जो माने सदा प्रभु को भय कले वो ताहा को नाम ध्यान कले सेमानक निमंते एक स्मरणार्थक पुस्तक ताहा को छामरे लेखा गला। एक आरेक सहित परस्पर कथा कहला बेलू प्रभु सदा प्रभु ध्यान रे सहित शुणुचंदी। तो आपणकर पवित्र शब्द को भी से शुणुचंती, दुष्टतार शब्द को मध्य शुणुचंती, कारण सेही शब्द अनुसार आपणकर विचारित हेबो, सेही शब्द अनुसार आपण धार्मिक गणा जिवे। सो मो प्रिय लोक माने आपण धार्मिक साधु परि जीवन काटिबा पई प्रथमे मुखरु निर्गत शब्द को कोन करबा दरकार, पवित्रकृत करबा दरकार, सूची रखिबा दरकार। जदि आमनकर शब्द पवित्र हेबो, आमनकर मुखरु निर्गत शब्द पवित्र हेबो, सेतळे आमने कोन हेबा गोटे साधु परि जीवन काटि परिबा। सेतिपई ज्ञानी सोलोमन मध्य कहती उपदेशक 5:2 वाक्य रे, जेतेबेले तुमे सदा प्रभु को गृह को जायथाओ सेटारे सुनिबा पई तत्पर हो, कहबा पई धीर धीमी हो। हां काय पढिबा 5:2 तुम्हे अपना मुखरे अविवेकी हो नाही वो परमेश्वर को साक्षात रे कोनोसी कथा कहबा पई तुम्हरे चित्त चंचल न हेउ, कारण परमेश्वर स्वर्ग रे अछंती व तुम्हे पृथ्वी रे अछ, ए हेतु तुम्हर कथा अल्प हेउ, तुम्हर कथा अल्प हो। तुमे सदा प्रभु को सम्मुख गला बेले कोनोसी विषय कहबा पई चंचल हेबा को नाही। आमे सुनिबा पई तत्पर हेबार अछि, किंतु कहबा पई धीमी हेबार अछि, धीर हेबार अछि। आ कारण स्वर्ग रे थिबा परमेश्वर को सम्मुख रे हमर वाक्य कम रहिबा दरकार। मो प्रिय ईश्वर लोक माने आमान जीवन रे ईश्वर से पवित्रता को प्राप्त करबा पई आमान को मुखरे सूचीर शब्द पवित्र शब्द रखिबा दरकार। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। जेतबेले आमे ए प्रकार शब्द को आमान जीवन रे रखिबा, आमाने गोटे धार्मिक बोली बोला जिवा, आमाने गोटे पवित्र लोक बोली कहा जिवा, आमाने साधु बोली कहा जिवा बोली ईश्वर को वाक्य कहे। सेतिपई आमाने निज निज को समर्पित करुथिबा आमे मानकर मुख सर्वदा पवित्र कर प्रभु, आमानकर हृदय को सर्वदा पवित्र कर प्रभु, आमानकर जीवन को सर्वदा पवित्र कर प्रभु। कारण गोटे मुखरे आशीर्वाद आ गोटे मुखरे आशीर्वाद आउ सेई मुखरे अभिशाप केबे बाहरी बने। आम मुखरे सर्वदा आशीर्वाद बाहरिबा दरकार, मिठास बाहरिबा दरकार, पवित्रता बाहरिबा दरकार, आउ शांतिर शब्द, प्रेमर शब्द, क्षमार शब्द, दयार शब्द, एटा साधु मानकर चिन्ह। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। सो प्रथम विषय है मुख निर्गत शब्द पवित्र रहिबा दरकार। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। द्वितीय विषय आमानक जीवन रे पवित्र रखिबा विषय है आमानकर प्रार्थना पवित्र रहिबार अछि। द्वितीय आमानकर प्रेयर लाइफ, प्रार्थना जो हम प्रार्थना करूछु ना, प्रार्थना भी पवित्र रहिबा दरकार। प्रार्थना केतळे पवित्र हेबो, आपण जेतळे निजे साधु थिबे, आपण को द्वारा कोनोसी अन्याय होई नथिबो, आपण कार अन्याय करि नांती, आपण कार उपद्रव करि नांती, आपण काहाकू दुख देई नांती, आपण काहाकू कष्ट देई नांती, आपण काहाकू कंदेई नांती, आपण काहाकू प्रहार करि नांती, आपण कौनसी प्रकार अन्य को बाधा दे नांती, विघ्न दे नांती, तो आपण जड़े साधु व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, निर्मल व्यक्ति, आउ एई व्यक्ति जेतले प्रार्थना करिवे ताहारी प्रार्थना पवित्र हेबो बोली बाइबल कहे। द्वितीय आमनकर प्रार्थना पवित्र हबार अछि बोली आयुब पुस्तक 16:17 वाक्य रे लेखा अछि।
आईब 16:17 आईब कहते मोर हस्त द्वारा मु कार दौराम्य करिना अन्याय करिना से मोर प्रार्थना सूची अटे पवित्र अटे। तथापि मो हस्तरे दौराम्य नाई मोर प्रार्थना निर्मल। ए प्रकार किए कहि परिबे? पवित्र लोक माने, साधु लोक माने, धार्मिक लोक माने। आईब जड़े धार्मिक व्यक्ति थिले बोली आईब एक वाक्य आम समस्त जानियछु। आईब धार्मिक थिले, आईब ईश्वर को भय करुथिले, आईब भक्त मनुष्य थिले, आईब प्रार्थना प्रतिदिन सकाळ उठी प्रार्थना करने व्यक्ति थिले। आईब गोटे धार्मिक व्यक्ति, से प्रभु को केबे भी निंदा करिबो नै, से प्रभु को विरोध में कौन सी मुख फिटाइबे नै। दुख क्लेश कष्ट निंदा ताड़ना समस्या आसिले सही जीवा व्यक्ति होचंती आईब। ए प्रकार व्यक्ति ही कहिबे मोर हस्त द्वारा कौन सी दौराम्य होइनाय आ मोर प्रार्थना निर्मल अठे। मो प्रिय ईश्वर लोक माने हस्त निर्मल भी रहिबा दरकार, हस्तरे अन्याय रहिबा दरकार नै। बाइबल कहे जिसाय 1:15 वाक्य लेखा अछि जदि हाथ ठीक नाई तो प्रार्थना शुणा जीव नाई। जदि आमर हस्त ठीक नाई प्रार्थना शुणा जीव नाई। माने हस्त द्वारा निया दिया जो करूछु, हस्त द्वारा जो षड्यंत्र करूछु, हस्त द्वारा जो चैटिंग करूछु, हस्त द्वारा जो मेसेज करूछु, हस्त द्वारा जो डायरेक्शन देउछु, ता जदि ठीक इंटेंशन रे दउना तो मने रखिबे आपनकर हस्त ही आपनकर प्रार्थनार समस्यार कारण पड़िबा। पुणी तुम्भे माने आपणा मानकर हस्त प्रसार कला बेले सेते बेले हमर चक्षु को हमें बंद कर दवा। आहुरी तुम्भे माने अनेक प्रार्थना कला बेले आम्हे सुनिबा नाही। तुम्भ मानको हस्त रक्तरे परिपूर्ण। तुम्हे माने अनेक विषय प्रार्थना कला बेले हमें सुनिबा नाही, कारण तुमनकर हस्त रक्तरे परिपूर्ण, अन्याय कार्य परिपूर्ण, अनेकों को कष्ट देवा कार्य परिपूर्ण, इंटरलिंक। आपणकर हस्तरे एमती देखले तो रक्त दुसु नाही, किंतु ए प्रकार काम सेटा रक्तर संगे समान, हत्या करिबा संगे समान, जंत्रणा देवा संगे समान। मो प्रिय ईश्वर लोक माने आपणकर हस्त ठीक नाही माने आपण गोटे साधु होई पारिबे नाही, आपण निर्मल होई पारिबे नाही, आपण भक्त होई पारिबे नाही, आपण धार्मिक होई पारिबे नाही, पवित्र होई पारिबे नाही। सेतेबेले आपणकर प्रार्थना भी निर्मल होई पारिबो नाही। प्रार्थना निर्मल हेबा पई आपणठारे धार्मिकर स्वभाव हस्त द्वारा आपणकर कर्म जना पड़िबो, आपण की प्रकार कार्य करूछन। सेति पई आईब धार्मिक व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, ईश्वर भयकारी व्यक्ति, कुक्रिया को त्याग करिबा व्यक्ति, आउ ईश्वर को केबे भी अपना मुख द्वारा निंदा कले नाही। से दुख क्लेश कष्ट निंदा ताड़ना सबु सही गले, लॉस सबु सही गले, आउ प्रभु जहा देले ता नेले बोली कहि देले। धार्मिक व्यक्ति सहीबार शक्ति रे परिपूर्ण थी, धैर्य धरिबो, से पवित्र कृत है, आउ ताहार सबु प्रार्थना निर्मल हेबो। आमी माने अनेक लोक बेसी समय लागी प्रार्थना करूछु, आज्ञा हमार प्रार्थना का शुभा जाऊनी आज्ञा प्रभु कौन से उत्तर दौना। प्रभु उत्तर देवे ना। बाइबल लिखा अछि केत लोक प्रार्थना कले प्रभु कले तुम प्रार्थना तुम पक फिंगी दउछि बोली प्रभु रिटर्न पठे देले। सेमानकर प्रार्थना सेमानकर जंगरे फिंगी देले। पढ़िबा गीत संगीता 35:13 लिखा अछि केत लोक प्रार्थना करूचंती, सेमानकर प्रार्थनार शब्द सुनले नहीं। प्रभु सुन से शब्द जागर जितकी प्रार्थना कर सब उल्टा पकई देले बोली लिखा अछि। मात्र से माने पीड़ित थिबा बेले मु उपवास करी अपना प्राण को क्लेश देली, किंतु मोर प्रार्थना मो निज पक्ष को फेरिला। माने मोर निज पक्ष को फेरी गला। प्रार्थना तो प्रभु को पठे थे ना, कहीं फेरी गला प्रार्थना? दिखावट की प्रार्थना, देखे हेबा प्रार्थना, उपवास नहीं जीवे आओ कोई हो बोलुथिबे, तुरी फुंकुथिबे इत्यादि। एडा सब फिजिकली भल कही हेबो, मने रखिबा दरकार। जदि आपणकर मन हृदय पवित्र नाई, सूची नाई, तो आपण केते घंटा प्रार्थना कले मध्य, उपवास नहीं प्रार्थना कले मध्य, ता आपणकर बक्ष तळकु फेरी आसीबो।
ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିର୍ମଳ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିର୍ମଳ ରହିବା ଦରକାର? ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଲୋକ? ପବିତ୍ର ଲୋକ, ନିର୍ମଳ ଲୋକ। ସେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତମର ଶୁଣିବେ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଡଜଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ତମର ସବୁ କଥାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବା ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ସେ ତମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ସେଟା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବି, ଯେମିତି ଦବେଇଲେ ଯେମିତି ଯୋଟେ ଆଖି କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଯୋଟେ କାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଯୋଟେ ଯେମିତି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସେଟା ମୁଁ କରିପାରିବି। ସେଟା ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛାରେ ବୋଲେ କୃଷ ଉଠେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କଣ୍ଟାର ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କଷ୍ଟ ଉଠେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ 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 ବଳି ବଳି ବଳି। ଗୀତ ସଂହିତା 50:5 ଆମେ ପଢିଲୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 50:5 ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକତ୍ର କରିବା। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ କେମିତି ଲୋକ? ପବିତ୍ର ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୁବ 4:3 ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି ତମମାନେ ତ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉଛ କିନ୍ତୁ କିଛି କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ? କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତୁମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଠିକ ନାହିଁ। ପଢିବା ଯାକୁବ 4:3। ତୁମେମାନେ ମାଗିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥାଅ, କାରଣ ଆପଣ ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ମାଗୁଛ, ନିଜ ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ମାଗୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ପାଇନଥାଉ। ବ୍ୟୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମାଗିଥାଉ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମର ହୃଦୟ ଯଦି ମନ୍ଦ ହେବ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ମନ୍ଦ ହେବ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ପବିତ୍ର ହେବ? ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କଲୁ କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟେନସନରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରାର୍ଥନା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସିପନୀୟ 3:9 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସିପନୀୟ 3:9 ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେତେବେଳେ ନିର୍ମଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ କି ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଏକ ମନରେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଦେବା, ପବିତ୍ର ଭାଷା ଦେବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ, ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ପାଆନ୍ତୁ। କେତେ ଲୋକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବିଜାର ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ 2 ମିନିଟରେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ, ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ। କାରଣ ଏ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବଶରେ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ, ବିବେଚନାରେ, ବିବେକରେ, ଅନୁଭବରେ ଆଉ ବାକ୍ୟର କେତେଟା ସାରାଂଶରେ ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଚାଳନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ସେ ଶିଖେଇ ଦେବେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ତୁମ ମୁଖରୁ ବାହାରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସିପନୀୟ କେତେ କହିଲି? ସିପନୀୟ 3:9 ଆମେ ପଢିଲୁ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଭାଷା ମୁଖରେ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ଆଉ ଆପଣ ଅତି ପବିତ୍ରରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବଶରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଜିହୁଦାର ପତ୍ରୀ 1:20 ବାକ୍ୟ ଆଉ 21 ବାକ୍ୟରେ 20 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଜିହୁଦାର ପତ୍ରୀ 1:20 ଲେଖା ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବଶରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ
निर्माण कर, पवित्र आत्मा रे प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करो। को आत्मा रे प्रार्थना करिवार अछि? पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करिवार अछि। तो प्रार्थना निर्मल सेतेबेले हेबो जेतेबेले तुमे पवित्र आत्मा पाइथिबो आ पवित्र आत्मार अनुसार प्रार्थना करिवो। कारण पवित्र आत्मा द्वारा जदि आपण प्रार्थना करिवे नै कि आपणकर आवश्यक विषय लिस्ट प्रभु को जणैवा दरकार नै बोली बाइबल कहूछि। एटा दरकार सेटा दरकार एटा दरकार प्रभु सेटा मागवा दरकार नै बोली प्रभु कहउचंती। जदि पवित्र आत्मा रे जणे व्यक्ति परिपूर्ण अछंती, पवित्र आत्मा द्वारा जणे व्यक्ति जदि प्रार्थना करिवे आ सेई पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करिवा द्वारा से पवित्र आत्मा ता पई मागी कर देबे। प्रभु को ठारू मागी कर देबे। तुमको कोन दरकार? पवित्र आत्मा निजे मागीबे बोली रोमियो 8:27 वाक्य रे लेखा अछि। रोमियो 8:27 वाक्य रे लेखा अछि, पवित्र लोक माननक पई प्रभुंकर इच्छा अनुसार पवित्र आत्मा तुम मान को पई विनती करिवे बोली लेखा अछि। पुनी जे आम्भमानकर हृदय अनुसंधान करंती, जे आमानकर हृदय अनुसंधान करंती, कि आमानकर हृदय अनुसंधान करिवे? पवित्र आत्मा आमानकर हृदय अनुसंधान करिवे। पिता परमेश्वर आमानकर हृदय अनुसंधान करिवे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमानकर हृदय अनुसंधान करिवे। जो प्रभु आमानकर हृदय अनुसंधान करंती से आत्मा को भाव कोन, से आत्मांकर भाव कोन ताहा जानो से जानिबे। आत्मार भाव मते जानिबे, तुमर हृदयर विचार को जानिबे, तुमर आवश्यक को भी जानिबे, आपनकर प्रार्थनार गोटी गोटी विषय को मते से जानिबे। कारण से ईश्वरक इच्छा अनुसार साधु मानक निमंते निवेदन करंती। ईश्वरक इच्छा अनुसार साधु मानकर आवश्यक को से विनती करंती, निवेदन करंती। आपण जदि जने साधु, आपण जदि जने धार्मिक, आपण जदि जने पवित्र लोक, आपणकर इच्छा कौन, आपणकर आवश्यक कौन, से सब किछि जानिबा प्रभु परमेश्वर ठारे विनती करंती। प्रभु एई व्यक्ति को पवित्रता दरकार, एई व्यक्ति को धार्मिकता दरकार, एई व्यक्ति को शांति दरकार, एई व्यक्ति को सुस्थता दरकार। आपण मागिबा दरकार पड़िबो नाही। आपणक ठारे जदि पवित्र आत्मा रहिबो, सेई पवित्र आत्मा साधु मानक पई, पवित्र लोक मानक पई गोटे आवश्यक परमेश्वरकर इच्छा अनुसार आपण को विनती बा निवेदन करी मागी देबे। सेति पई अनेक समय रे मु सब बेले कहउथाए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करंतु, पवित्र आत्मा को मागंतु। पवित्र आत्मा वांस पाई गले आपनकर वर्तमान समय प्रार्थना और पवित्र आत्मा पाई गला परे से समय प्रार्थना आपण निजे कंपेयर करिवे। दिने केते लाज अनुभव करिवे, मु एमती एमती प्रार्थना करूथिली कि। मो प्रिय लोक माने, प्रार्थना निर्मल हेबा दरकार, प्रार्थना पवित्र हेबा दरकार। आमे समस्त जानियछु से साधु की फारूसी मानकर प्रार्थना केमिति थिला। मंदिर सम्मुख साधु की आउ जणे करग्राही ठियाई प्रार्थना करुथिले। अन्य को से प्रार्थना करिवा समय रे ही प्रार्थना रे निंदा करि पकाउछि, किंतु आउ जणे मु पापी बोली से स्वीकार करूछन। मो प्रिय लोक माने, नम्रतार सहित निज दुर्बलता को ग्रहण करंतु, आपण को साधु परि रखंतु। आपणकर प्रतिटी प्रार्थना निर्मल होई देखाछि। आईबो कहउचंती, मो द्वारा मो हस्त द्वारा दोराम्य होई नाही, मु कार अन्याय करी नाही, सेति पई मोर प्रार्थना निर्मल अटे। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। तो 2 नंबर विषय है प्रार्थना निर्मल हेबार अछि। 3 नंबर विषय मु आपण मानकु कहबा पई जाउछि, आमनकर जीवन रे कोन आ निर्मल हेबा दरकार। आमनकर काम निर्मल हेबा दरकार, कार्य आमनकर कार्य निर्मल हेबा दरकार। हितोपदेश 20:11 वाक्य रे लेखा अछि। 3 नंबर पॉइंट, हितोपदेश 20:11 वाक्य रे लेखा अछि, आमनकर कार्य निर्मल बा शुचि रहबा दरकार। आपनार कर्म निर्मल ओ सरल कि नाही, एहा गोटे पिला सुधा आपनार कर्म द्वारा आपनार परिचय दिए। हाँ, गोटे छोट छुआ मते जानि जिवे आपण की प्रकार कार्य करजंदी। आपण काम ठीक ठाक काम की, शुद्ध काम की, पवित्र काम की, निर्मल काम की, कार्य द्वारा जना पड़ जिवो। कार्य द्वारा जना पड़ जिवो। गोटे छोट छुआ मते कहि देबो आपणकर काम ठीक ठाक की। केते लोक पड़ जाउ रे काम को जाउची, घरे कहि दोची, गां रे कहि दोची, सांग कहि दे काम को छाड़ जाय। जो काम करूची से काम को टी ध्यान करबा दरकार। पड़ जाइथिलो चेन्नई, पड़ जाइथिलो केरल,
କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାମକୁ ଯାଇକରି ସଜାଡ଼ି ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ମଦୁଆ ସଜାରି କାମକୁ ଯାଇଥିଲା, ଜୁଆ ସଜାରି କାମକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସଜାରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାମକୁ ତୁମର କାମ ନିର୍ମଳ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ତୁମର କାମ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ହିତୋପଦେଶ 21:8 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ହିତୋପଦେଶ 21:8 ଲେଖା ଅଛି, ପଢିବା। ଦୋଷ, ଅନେକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ପୁଣି ବକ୍ର, ବାଙ୍କ, ଟିଙ୍କ ଆକା, କେବେ ସିଧା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେବେ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ନାହିଁ, କେବେ ଖୁସିରେ ନାହିଁ, କେବେ ଆନନ୍ଦରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏମାନେ ଦୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟାୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଲୋକର କର୍ମ ସଳଖ ରହିବ। ଆମର କାମ, ଆମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଅଟୁ, ଆମେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ, ଆମେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ଅଟୁ, ଆମେ ଯଦି ସାଧୁ ଲୋକ ଅଟୁ, ଆମର କାମ କେମିତି ରହିବ? ସରଳ ରହିବ, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, ପବିତ୍ର ରହିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମର କାମ ସର୍ବଦା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଧା ନ ଦେବା କାମ। ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ କହିବାର ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:2 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:2 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉନାହୁଁ, ଦେଖୁନାହୁଁ। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ସାର୍ଦିସର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସରଳ ପରି ଦେଖୁନ। କାମ ଠିକ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର କାମ ଠିକ ନାହିଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ, ପରିବାର ଚଳେଇବା ଠିକ ନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୂଚି ରଖିବା, ପବିତ୍ର ରଖିବା, ଆତ୍ମିକରେ ବଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢିବା, ଉପବାସରେ ବଢିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟରେ ବଢିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ମଳ ନାହିଁ। ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟ 2:19 ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 2:19 ବାକ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଥୁଆଥିରିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ପୂର୍ବ କାଳର କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଏବେର କର୍ମ ତୁମେ କେମିତି କରୁଛ। ପୂର୍ବେ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢୁଥିଲ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କେମିତି विश्वास रे बढ़ुथिलो लिखा अछि आउ थरे पढ़िबा मैं तेरे काम को तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज और को जानता हूँ और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। प्रेम को जानी जानते, विश्वास को जानी पारचंती, धैर्य को जानी पारचंती, सेवा को जानी पारचंती। आमनकर पूर्व काल रे हेबा काम अपेक्षा एबर काम केमती सेटा ध्यान दउछन। कार्य निर्मल रहबा दरकार। आपनकर कार्य को कौनसी व्यक्ति निंदा करबा को न, यदि आपनकर कार्य निंदा योग्य थिबो दोषारोपण करिवे तो कौनसी प्रकार आमनकर जीवन एक साक्ष्यमय हेबो नाही। आमनकर कर्म काम जगह रे मध्य ठीक नाम रहइबो नाही। सेति पई कार्य निर्मल रहइबो। आमे अनेक लोक काम करूछु, काम को जाउछु, किंतु काम जगह हमर नाम केमती रहउची। जेंती हितोपदेश 20:11 रे पढिलु गुटे छोट छुआ हमर काम देखि जानि देबे हमर काम केमती काम तो जानिबा दरकार। सदा प्रभु जो स्वर्गर परमेश्वर सदा सर्वदा प्रत्येकଙ୍କ प्रति दृष्टि रखती, से कार्य प्रति नजर रखुछन। प्रभुଙ୍କର महानाम धन्यवाद। सो कार्य सर्वदा कोन रहबा दरकार, अनेक लोक काम करुथिबे, चिड़चिड़ हे करुथिबे, निंदा करी करी करुथिबे, षड्यंत्र करी करुथिबे, से कार्य सब निर्मल, से कार्य यदि सफल हेबो नै। सेति पई हमनकर कार्य रे प्रेम, विश्वास, धैर्य, सेवा ए सब उत्तम कार्य बोली गणा जिबा दरकार। प्रभुଙ୍କର मान नेहेमिया रे गुटे वाक्य लेखा अछि, भलो कार्य करिबा लोक माने
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନେ ତୁରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନେହେମିଆ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୋଧେ ଲେଖା ଅଛି। ନେହେମିଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବା ଲୋକମାନେ ବଡ଼ କାମ କରିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତୁରିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ। ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ଭଲ କାମ 4:20 ପଢ଼ି ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାନେ ସେଟା ଠିକ ଅଛି ସେ ବାକ୍ୟ। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ତୁରି ଫୁକାଗଲା। ତୁରି ଫୁକା ଗଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନେ ସେ ତୁରି ଫୁକିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଏକତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯାଇ ତୁରିର ଆବାଜକୁ ଶୁଣି ପାରିବା। ଏ କାମ ହଉଛି ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ପରିବାରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କାମ ଆମର ଠିକ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତୁରିର ଶବ୍ଦର ସହିତ ଆସିବେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ତୁରିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। 21 ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ନେଇକରି ଯେ ରାତ୍ରି ତାରା ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କ୍ଷେତରେ, ସେବାରେ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ଯେ ତାରା ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ସମାଜରେ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି? 6ଟା, ନାଇଁ ତ 5ଟା। ଅଫିସ ବାଲା ମାନେ 4ଟା 5ଟା। 4ଟା 5ଟାରେ ତାରା ଦେଖାଯିବ କି? 6ଟାରେ ତାରା ଦେଖାଯିବ କି? କିନ୍ତୁ ଏଟାରେ ଲେଖା ଅଛି ଅରୁଣ ଉଦୟ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ନେଇକରି ଯେ ରାତିରେ ତାରା ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଏମିତି କେମିତି କାମ? ଏଇଟା କ'ଣ କାମ? ଆମେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଭାତରୁ ଯେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବା, ତାରା ଦେଖାଯିବ। ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତାରାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତାରା ପରି ତମେ ରାତିରେ ବି ଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଜହ୍ନ ଦେଖାଯିବ, ତାରା ଦେଖାଯିବ। ସେବାରୁ ଆସିଲୁ ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ସେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନେ ତୁରିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ। ଏ ତୁରିର ଶବ୍ଦ କେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ? ଆମର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତୁରିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ମଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧୁ ହେଇ ପବିତ୍ର ହେଇ ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସୂଚି ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସୂଚି ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି। କ'ଣ ବିଷୟ ସୂଚି ରହିବା ଦରକାର? ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବାଇବେଲ କହେ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ସୂଚି ରହିବା ଦରକାର। ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷା ବାଇବେଲ ଆଧାରରେ, ବାକ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଆଧାରରେ ହେବା ଦରକାର। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସୂଚି ରହିବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ଆଉ ବାଇବେଲ କହେ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ଆଉ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାଧୁ ପରି, ଏକ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ